बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल नासिर और आप देख रहे अल नासिर वॉइस चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की असल दौलत क्या है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इंसान की असल दौलत क्या है? सोना, चांदी या और कुछ? आज हम आपको हजरत बालूल-ए-दाना रहमतुल्लाह अलैह का एक नया और सबक आमूज वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल कर रख देगा। एक दिन हजरत बालूल-ए-दाना रहमतुल्लाह अलैह गली में चहलकदमी कर रहे थे। अचानक एक अमीर शख्स अपने नौकरों के साथ वहां से गुजरा। उसके लिबास की चमक दमक और सोने चांदी की जेवरात ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। अमीर शख्स ने बालूल-ए-दाने को देखकर कहा, हे बालूल-ए-दाना, तुम्हारी हालत तो काबिल रहम है। तुम्हारे पास न लिबास है न दौलत है, आखिर तुम किस चीज पर फख्र करते हो? हजरत बालूल-ए-दाना रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे आका, मेरे पास ऐसी दौलत है जो तुम्हारे खजाने से ज्यादा कीमती है। अमीर शख्स हैरत में पड़ गया और कहा, क्या कह रहे हो? मेरे पास सोने, चांदी और हीरे जवाहरात की ज़खायर है। तुम्हारे पास क्या है जो मुझसे ज्यादा कीमती हो सकता है? हजरत बालूल-ए-दाना रहमतुल्लाह अलैह ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी दौलत और मेरी दौलत का फर्क दिखाता हूँ। वो दोनों एक सुनसान जगह पर गए जहाँ एक कुनवा था। बालूल-ए-दाना रहमतुल्लाह अलैह ने अमीर शख्स से कहा, फर्ज करो तुम सहरा में भटक रहे हो और प्यास से तुम्हारी जान खतरे में है। अगर मैं तुम्हें इस कुनवे का पानी दूं तो तुम इसकी बदले क्या दोगे? अमीर शख्स ने फौरन कहा, मैं अपनी दौलत का आधा हिस्सा देने को तैयार हूँ। बालूल-ए-दाना रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर कहा, और अगर पानी न मिले तो तुम्हारी जान जाने लगेगी, तो क्या तुम अपनी सारी दौलत देने को तैयार होंगे? अमीर शख्स ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, हाँ, मैं अपनी सारी दौलत दे दूंगा क्योंकि जिंदगी ज्यादा कीमती है। हजरत बालूल-ए-दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, देखा, तुम्हारी सारी दौलत सिर्फ एक घूंट पानी के सामने बेकीमत है। असल दौलत तुम्हारी जिंदगी, ईमान और नेक अमाल है जो न खरीद जा सकती है और न किसी खजाने से बदल जा सकती है। अमीर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ए बालूल, तुमने मेरी आंखें खोल दिए। मैं अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करूंगा। नाजरीन, ये वाक़या हमें ये सबक सिखाता है कि दुनिया दौलत अर्जी है, असल दौलत हमारी जिंदगी, सेहत और ईमान है। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नेक अमाल करें और अल्लाह की नियामतों का शुक्र अदा करें। एक दिन हजरत बालूल-ए-दाना रहमतुल्लाह अलैह एक बाग में आराम कर रहे थे। वहां से एक नौजवान गुजरा जो निहायत ही खुश लिबास और लापरवाह दिखाई देता था। उसके हाथ में एक कीमती घड़ी थी, लेकिन वो वक्त की कोई परवाह नहीं कर रहा था। नौजवान ने बालूल-ए-दाना रहमतुल्लाह अलैह को देखा और हंसते हुए कहा, ए बालूल, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है लोग कहते हैं कि तुम पागल हो। हजरत बालूल-ए-दाना रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लोग ऐसा ही कहते हैं,
لیکن تم بتاؤ تم اپنے وقت کا کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے کہہ لگایا، میرے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں، میں جب چاہوں سو سکتا ہوں، جب چاہوں جاگ سکتا ہوں، وقت میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اسے نوجوان کی قیمتی لباس پر پھینکا۔ نوجوان غصے میں چلایا، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ لباس بہت مہنگا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے پرسکون لہجے میں کہا، تو تمہیں اپنی لباس کی قیمت کا علم ہے لیکن وقت کی قیمت کا نہیں۔ نوجوان حیران ہوا اور کہا کہ کیا قیمت ہو سکتی ہے، یہ تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال دی، فرض کرو تمہارے پاس دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے اور وہ پانی میں گر جائے، کیا تم اسے نکالنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ نوجوان نے فوراً جواب دیا، یقیناً کروں گا کیونکہ وہ ہیرا قیمتی ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہیرا قیمتی ہے لیکن وقت اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر تم وقت ضائع کرو گے تو تمہاری زندگی کے سب سے بڑا خزانہ ضائع ہو جائے گا۔ نوجوان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے عہد کیا کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے گا اور اسے بہتر کاموں میں صرف کرے گا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا، یاد رکھو وقت ایک خزانہ ہے جو ہمیں ایک بار ملتا ہے، اسے ضائع کبھی مت کرنا اور اسے برابر استعمال کرنا۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ آج ہم فیصلہ کریں کہ اپنے وقت کو بہتر بنائیں گے اور اسے ایسے کاموں میں استعمال کریں گے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرے، کمنٹ کرے اور ہمارے چینل الناصر وائس چینل کو سبسکرائب کرے نہ بھولیے۔ اپنے قیمتی وقت کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ حافظ۔